बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्तांबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर और यहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ टीम सरेआम रुख करेगी उन इलाकों का, तुर्की और शाम की सरहद पर, जहाँ ज़लज़ले से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लाखों की तादाद में लोग इस वक्त मुतासिर हैं, हज़ारों की तादाद में जानों से जा चुके हैं, दसियों हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं और ज़ाहिर है इस वक्त उन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है। टीम सरेआम आपको लम्हा बलम्हा यहाँ की सूरत हाल से आगाह करेगी। ARY न्यूज़ के तवस्सुत से भी एक पूरा प्रोग्राम भी मुरतब किया जाएगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अच्छी कौमें हैं वहाँ किस तरह से की जाती है, तो हमें भी कुछ सीखने को मिले इंशाअल्लाह। यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई हताए और मलातिया के इलाकों में हम इमदादी सामान भी तकसीम करेंगे और वहाँ से इंशाअल्लाह हालात व वाक़यात से भी आपको आगाह रखेंगे। सरेआम के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, हम इस वक्त मौजूद है केसरी एयरपोर्ट के बाहर। यहाँ से जिस शहर में हमने जाना है उसका नाम है मलातिया, जो तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पे है। यहाँ दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस सर्द मौसम में वो लोग जो बेघर हो गए हैं, वो लोग जो कि ज़लज़ले से मुतासिर हैं, वो लोग जो कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, या वो लोग जो इस वक्त भी मलबे के नीचे इमदाद के मुंतज़िर हैं, वो लोग जो शदीद भूख का सामना कर रहे हैं, वो लोग जिन्हें इस वक्त ज़िंदगी की बुनियादी तरीन ज़रूरियात की चीज़ों की दस्तयाबी नहीं है, हम उनके लिए यहाँ आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंटेनर मलातिया पहुँच चुका है। अब यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव करके इंशाअल्लाह हम मलातिया पहुँचेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हताए भी जाएंगे, वहाँ पे भी खुराक की फ़राहमी, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरी अशिया जिनमें खैमे और बाकी अशियाए ज़रूरियाँ हैं, वो इंशाअल्लाह अपने तुर्क बहनों और भाइयों को, और जो शामी बहन और भाई यहाँ पे माइग्रेट करके आए हैं उनको इंशाअल्लाह फ़राहम करेंगे। आपको बताने का मकसद ये है कि किस तरह से यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो रही है और किस तरह से पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के दिल अपने तुर्किया के बहनों और भाइयों के साथ धड़क रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब मलातिया के रास्ते में है और यहाँ सूरत हाल ये हो गई है कि हमें ये जो वार्म जैकेट्स हैं ये पहनना पड़ी है। ऑल्दो कि इस वक्त सूरज निकला हुआ है, धूप है, लेकिन इस वक्त जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो तकरीबन -9 है और थोड़ी देर में जैसे जैसे शाम ढलेगी -17 तक यहाँ पे टेम्परेचर जा सकता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी और दर्जा हरारत में मज़ीद कमी होगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शदीद मौसम में लोग किस मुसीबत से गुजर रहे होंगे, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके अपने घर नहीं है, जिन्हें इस वक्त गर्म कपड़े मुयसर नहीं हैं, जो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। सो कोशिश ये है कि हम उन लोगों की मदद करें जो इस शदीद मौसम में अल्लाह के बाद उन लोगों की जानिब देख रहे हैं कि जो उनकी मदद के लिए पहुँच रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने मोबिलाइज होकर अच्छी खासी खेप मदद की पहुँचाई है और हम वो अमानत इंशाअल्लाह मलातिया में पहले लोगों तक पहुँचाएंगे, उसके बाद फिर हताए भी इंशाअल्लाह, और आपको हम अपडेट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। टीम सरेआम इस्तांबुल ने तुर्की के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए खाने के पैकेट्स का इंतजाम कर रखा था, जिन्हें तकसीम करने के लिए हम इस्तांबुल से 1100 किलोमीटर दूर तुर्क शहर मलातिया के लिए रवाना हुए। जनाब हम जो इमदाद लेके जा रहे हैं उनपे कोशिश हमने की है कि पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानियों की जानिब से, और ख़ास तौर पर जो टर्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उनकी जानिब से एक अच्छा पैगाम हमारे तुर्क बहन और भाइयों की तरफ जाए। अनस भाई, हमारे उमर भाई, मोहम्मद भाई, इन सब ने मिलकर इंतज़ाम किया है इस इमदाद का, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मलातिया के इलाके में पहुँचाएँगे। ये पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी टर्की की जानिब से एक तोहफ़ा है, एक अतिया है हमारे उन बहनों और भाइयों को जो कि इस शदीद सर्दी के मौसम में ज़लज़ले से मुतासिर है। और हम ये इंशाल्लाह मलातिया सिटी का जो उनकी म्यूनसिपलिटी है उनके हवाले करेंगे। तो अनस भाई ये आगे फिर उनकी जिम्मेदारी होगी इसकी तकसीम इंशाल्लाह। ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली अभी जो है ना वहाँ पे लोगों के पास घर नहीं है, तो जो ये राशन है वो कुछ पका नहीं सकते, ये म्यूनसिपलिटी को देंगे जो कि महीनों तक पका के उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रा हमारे देखने वालों कुछ चीज़ें हम खुद भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें हमने लिए हीटर्स लिए हैं, अच्छा, इलेक्ट्रिक हैं कुछ और कुछ दूसरे हैं, और बच्चों का फूड है, बच्चों के पैम्पर्स हैं, और इसके अलावा जो राशन है ज़्यादातर
ब्लैंकेट्स वगैरह हैं कुछ, और ज़्यादातर खाने पीने की। तो माशाल्लाह ये अनस भाई को मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, मेरी मोहब्बत और दोस्ती है इनसे, उमर भाई, अली भाई और बाकी जो हमारे यहाँ के तुर्क दोस्त हैं। बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी है यहाँ पे। कोशिश ये होती है कि जो मोहब्बत है पाकिस्तान और तुर्की के दोनों मुल्कों के दरमियान और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान, उस मोहब्बत को ये लोग यहाँ पे कायम रखें। सो सलाम है ऐसे नौजवानों को, ऐसे ताजरों को, ऐसे बिजनेस करने वालों को कि जो इस मुश्किल वक्त में अपने तुर्क बहनों और भाइयों के साथ खड़े हैं। आप सबके बिहाफ पे, आप लोग जो इस वक्त अपने घरों में बैठकर दुआ कर रहे हैं तुर्क बहनों और भाइयों के लिए, अपने शामी बहनों और भाइयों के लिए, आपके बिहाफ पे इस शदीद सर्द मौसम में तकरीबन यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से हम चले हैं। मजीद 150 किलोमीटर दूर हमें ट्रैवल करके जाना है। चले हुए। हाँ, और थकावट सबके चेहरों पर आया है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमानत हम उन लोगों तक पहुँचाएंगे। बस जी अब हम यहाँ से इंशाल्लाह जो यहाँ मलातिया की म्यूनसिपैलिटी के कारकुनान हैं वो, टीम सरेआम के जांबाज और जो कम्युनिटी के मेंबरान हमारे साथ इस्तांबुल से आए हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, इन बड़े ट्रकों से अब ये इमदादी सामान हम ये छोटे ट्रकों में मुंतकिल करेंगे, क्योंकि जिन इलाकों में जाना है, जो ज़लज़ला इलाके हैं और जहाँ ये सामान तकसीम करना है, वह वहाँ ये बड़े ट्रक नहीं जा सकते। सो इसको इंशाल्लाह इन छोटे ट्रक्स में, जो कि यहाँ की बल्दिया के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले सुपर स्टोर्स के ट्रक्स हैं, इनमें मुंतकिल करने के बाद इंशाल्लाह उन इलाकों तक इस इमदादी सामान को पहुँचाया जाएगा जहाँ इस सामान की ज़रूरत है। इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्की के शहर मलातिया के डाउन टाउन में, जो ओल्ड सिटी एरिया है। यहाँ हर जानिब हमें जलजिले के बाद तबाही और बर्बादी के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। मेरे दाएं जानिब भी अगर आप देखिए तो ताहद्दे निगाह यहाँ तमाम इमारात ज़मीन बोस हैं। शहर ऐसे हू का आलम है यहाँ पे, और एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि जो बहुत ही हैरान कुन भी है और बहुत तकलीफ दे भी है। मेरे पीछे जो इमारात आप देख रहे हैं, इस तरफ भी सारी इमारात ज़मीन बोस हो चुकी हैं। बाएं जानिब भी अगर आप देखें तो जहां तक नजर जाती है ये मार्केट, ये दुकानें, ये इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। ये तकरीबन 10 लाख आबादी का शहर है मलातिया, और यहाँ पे तमाम शहर एक तरह से खाली करवा दिया गया है और लोग यहाँ पे कैंप्स के अंदर रहने पर मजबूर है। यहाँ पे बेहतरीन कैंप्स का इंतजाम किया गया, और वो कैंप्स ऐसे हैं कि जो बर्फबारी में भी लोगों को बेहतरीन रिहाइश फराहम कर रहे हैं। मेरे अकब में बहुत ही तारीखी मस्जिद आप देख रहे हैं, वो भी इस जलजिले के नतीजे में शहीद हुई है। चारों जानिब अगर यहाँ से 360 व्यू हम आपको दिखाएं तो हर जानिब सिर्फ और सिर्फ हमें मलबा दिखाई देता है। मेरे अकब में भी, मेरे सामने भी, मेरे दाएं भी, मेरे बाएं भी, हर जानिब यहाँ पे शहर मुकम्मल तौर पर जमी बोस हो गया है, जो डाउन टाउन है मलातिया का, और यहाँ लोग इस वक्त टेंट्स में रह रहे हैं। यहाँ हमने अपने तौर पर लोगों में इमदाद भी तकसीम की, जो कि यहाँ पे टीम सरेआम के जाबाजों की जानिब से और पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी जानिब से फराहम की गई थी। एक अच्छा मैसेज जब पाकिस्तान के झंडे के साथ कोई ट्रक इमदाद लेकर यहाँ पहुंचता है, कोई काफिला इमदाद लेकर यहाँ पहुंचता है, कोई शख्स इमदाद लेकर पहुंचता है जिसके सीने पर पाकिस्तान का झंडा हो, तो वो बिरादराना ताल्लुकात जो दिहाइयों से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान
استوار ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. لوگ اور زیادہ پازیٹیولی پاکستان کے بارے میں اور پاکستانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن یہاں آ کر بہت ساری چیزیں سیکھنے کی بھی ہیں, اور وہ یہ کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے. یہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز طلب کی جا رہی ہے, اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں مانگی جاتی. یعنی ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا آ گیا, دوسرے وقت کا کھانا کوئی لا رہا ہے, تیسرے وقت کا کھانا لا رہا ہے, تو آپ وہ لیتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ ہم نے لوگوں کو جب امداد بھی دی تو ایک وقت پہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے. یہاں کے میئر اور یہاں کی جو بلدیہ ہے اس سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بھی بتایا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے, یہ چیز آپ ہمیں فراہم کیجیے. انہوں نے بتایا کہ خوراک کے لیے یہاں پہ ہمارے جو ویئر ہاؤسز ہیں, جو ہمارے ڈیپوز ہیں وہ بھر چکے ہیں. سو خوراک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہیٹرز کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے کیمپس کی ضرورت ہے کہ جو کہ برف میں اور شدید سردی میں لوگوں کو شیلٹر فراہم کر سکیں. سو ملاتیا میں ہم موجود ہیں اور یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے بہاف پہ یہاں لوگوں کی خدمت کر سکیں, لوگوں کی زندگی میں تھوڑی سی آسانی پیدا کر سکیں. یہاں اس قصبے میں آ کر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے بس ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے زلزلے کی لہر گزری ہے. بیکاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی گاڑیاں, اپنے کاروبار, اپنے گھر چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں. لیکن لگتا ہے ایسے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ لوگ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ابھی تک امداد کا, ریسکیو کا اور بحالی کا کام شروع نہیں ہو سکا ہے. سو ان مناظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس جانب اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی گاڑیاں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں, جس کے مناظر ہمیں بڑے شہروں میں کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اور گاڑی اسی طرح سے ملبے کے نیچے موجود ہے. سو ملبہ ہٹایا نہیں جا سکا, لوگوں کے گھر کے سامان اس وقت بھی ملبے کے نیچے موجود ہیں. اور سب سے دل دہلا دینے والی بات یہ کہ اس وقت بھی امکان موجود ہے, کیونکہ اب بھی جو بڑے شہر ہیں وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں کو زندہ نکالا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ان دیہاتوں میں, ان قصبوں میں بھی زندگی کے آثار ملبے کے نیچے موجود ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے سکیل پر یہ زلزلہ آیا ہے, یہ تباہی اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ لوگوں تک امداد پہنچائی جا سکے, مشینری پہنچائی جا سکے, ملبہ ہٹایا جا سکے اور لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کی جا سکے, یا کم سے کم لوگوں کے پیاروں کی لاشیں نکالی جا سکیں. سو لوگ اپنے گھر بار, اپنے گھر کا سامان, اپنے پیاروں کی لاشیں یا پھر ملبے کے نیچے انہیں زندہ چھوڑ کر یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں باقی علاقوں میں بھرپور مدد فراہم کی جا رہی ہے. یہاں سے نکلنے کے لیے انہیں نہ تو ٹکٹ کا خرچ ادا کرنا پڑ رہا ہے, نہ رستے میں کھانے پینے کا, ٹول ٹیکس یہاں پہ فری کر دیا گیا ہے. سو بہت ساری حکومت کی جانب سے جو چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن 360 اگر آپ کو دکھاؤں, اس جانب کی ایک عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے, پیچھے یہ عمارت بھی مکمل طور پر زمین بوس ہے, یہاں بھی تمام عمارات مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہیں. اور جو عمارتیں آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے کہ ان کی حالت اتنی مخدوش ہو چکی ہے, ان میں اتنی دراڑیں ہیں, ان کی دیواریں اس طرح سے منہدم ہو چکی ہیں کہ ان میں رہنا اس وقت ممکن نہیں ہے. لیکن ان گھروں میں اس وقت بھی ہمیں پنکھے, ان کے بیڈز, بچوں کے کپڑے, بچوں کے بستے, ان کی کتابیں, ان کے کپڑے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اور اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کس تکلیف میں یہاں زلزلے میں اپنے گھر اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے ہوں گے. غازی انتب شہر سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ نور داغ ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تک حکومتی مشینری یا حکومتی امداد بھی نہیں پہنچ پائی ہے, لیکن ہر جانب تباہی کے مناظر ہیں. میرے عقب میں ایک رہائشی عمارت تھی جہاں اس وقت بھی شاید زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں, یا کم سے کم یہاں انسانی لاشیں ضرور موجود ہوں گی, کیونکہ یہاں پہ ہم کوئی کرین, کوئی مشینری یا کوئی ریسکیو کا عملہ نہیں دیکھ رہے ہیں.
اور چاروں جانب تقریباً ایسی ہی تباہ حال عمارات ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو 10 سے 20% عمارتیں اس قصبے میں بچی ہیں ان کی حالت بھی اگر آپ دیکھیے تو رونا آتا ہے. میرے عقب میں یہ عمارت ہے اور اس عمارت کے اندر جو کبھی گھر ہوا کرتے تھے ان کا فرنیچر, ان کے پردے, ان گھروں میں موجود خواب زلزلے کے ایک جھٹکے نے کس طرح سے ہلا کر رکھ دیے, ان کا تصور کریں تو یقیناً دل بھر آتا ہے. یہاں پہ لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے, یہاں پہ لوگوں کو واپس زندگی کی طرف لانے کی ضرورت ہے. میرے عقب میں آپ اگر دیکھ سکیں کہ یہاں پہ بہت ساری گاڑیاں موجود ہیں جو عمارات کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گئی ہیں. سو یہاں سے لوگوں کو نکلنے میں بھی مشکلات کا سامنا رہا ہے. اگین ان گھروں کے اندر کے مناظر اگر ہم دیکھیں کہ جہاں سے لوگوں کو فوری طور پر اپنی زندگی بچانے کے لیے, اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے, اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے نکلنا پڑا. اور اس پورے قصبے کے اندر اسی طرح کے مناظر ہیں جیسے مناظر آپ نے میرے دائیں بائیں, میرے عقب میں اور میرے سامنے دیکھے ہیں. غازی انتب سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر 150 کلومیٹر دور اس وقت ہم ایک دور افتادہ علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پہ لوکل پارٹنرز کی جانب سے ایک لاجسٹک سینٹر قائم کیا گیا ہے. یہاں پہ اس لاجسٹک سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اشیاء موجود ہیں جو کہ فوری طور پر لوگوں کی ضرورت ہے اور انہیں فراہم کی جا رہی ہیں. یہاں جو پیک ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں یہاں کی کمیونٹی کو زلزلے سے متاثر ہوئی ہے, کیمپس میں زندگی گزار رہی ہے, اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے لیے بولنے میں بھی دقت ہو رہی ہے. سردی اس قدر شدید ہے لیکن یہ لوگ یہاں اس شدید سردی میں اپنے بچوں کے ساتھ خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ہیٹرز فراہم کیے جائیں, انہیں سٹووز دیے جائیں. بچوں کے لیے خاص طور پر جو کھانا ہے فوری طور پر جو کھانا تیار کیا جا سکتا ہے, بچوں کا ملک, ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہیٹنگ سسٹم, کمبل, پیمپرز اور باقی ضرورت کی اشیاء کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں پیک کر کے ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. ہم اس وقت غازی انتب شہر کے مرکزی بازار میں موجود ہیں. شہر کا یہ حصہ زلزلے سے متاثر نہیں ہوا الحمدللہ, لیکن اطراف میں بہت تباہی ہوئی ہے. مگر ظاہر اس تباہی کے اثرات ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ تمام مارکیٹ, تمام دکانیں میرے عقب میں اس وقت بند ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہاں ریسٹورانٹس اوپن نہیں ہیں, یہاں مارکیٹس اوپن نہیں ہے. صرف یہاں پہ اس وقت چیریٹی کا کام جاری ہے. تو ذرا یہاں جو ایک مقامی چیریٹی ہے خیرات, یہاں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا بھر سے آئے ہوئے ریسکیو ورکرز, دنیا بھر سے آئے ہوئے چیریٹی کا کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں یہاں پہ, تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے انہیں اس پرابلم سے نکالنے. جناب یہ ایک مقامی خیراتی ادارہ ہے جو کہ بنیادی طور پر جو شام کے مہاجرین تھے, شام کی جنگ کے مہاجرین تھے, ان کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن اب اس وقت ان کے جو مختلف کمرے ہیں یہاں پہ کمپیوٹر ٹریننگ کورسز دیا کرتے تھے, لیکن چونکہ بہت سارے ریسکیو ورکرز یہاں آئے ہیں اس وقت غازی انتب میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے, بحالی کا کام کرنے کے لیے, تو اس طرح سے شب و روز گزر رہے ہیں. کیونکہ کل تک یہاں پہ ہوٹلز نہیں کھلے تھے, صرف کل ہوٹلز کھلے. تو تمام ریسکیو ورکرز, ان کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے, وہ کتنے بھی امیر ہیں, کتنے بھی کھاتے پیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ یہاں پہ کیمپس میں زندگی گزار رہے تھے, جرنلسٹ بھی اور تمام ریسکیو ورکرز بھی. تو یہاں ذرا جو میں نے شاندار چیز دیکھی وہ یہ کہ شام کے وار سے ٹرامیٹائزڈ جو بچے ہیں ان کے لیے سائیکو تھراپی سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے. لیکن یہی سینٹر اب تبدیل کر دیا جائے گا ان بچوں کے لیے جو کہ زلزلے کے بعد ٹرامیٹائز ہوئے ہیں, جو زلزلے کے نتیجے میں مختلف ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں یا ذہنی قلب کا شکار ہو رہے ہیں. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے اور مزید کیا کیا جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. How are you, Brother Ibrahim? So this is your psychotherapy center? MashaAllah. So what is this? I mean, this shows the war. This type is this here using sandy therapy. This is like yani people child using for more than 10 years. ہمارا یہ سینٹر ان تمام یتیم بچوں کے لیے ہے جو شام میں جنگ میں صدمے کا شکار ہوئے تھے. اب ہم اس سینٹر کو ترک بچوں کے لیے استعمال کریں گے جو زلزلے کے دوران صدمے سے دوچار ہوئے. صدمہ تو صدمہ ہے, وہاں جنگ کا صدمہ تھا, یہاں زلزلے کا ہے. They have traumas, war traumas. Yeah, exactly. Bombing and fighting and
Now we will change something. हम तुर्क बच्चों के लिए प्रोग्राम में कुछ तब्दीली कर रहे हैं। हम जल्द नए प्रोग्राम बनाएंगे। Earthquakes. Okay, because the trauma is It is trauma. Yeah. It's same war trauma. Now यहाँ it's भी हमारे पास earthquake मुख्तलिफ trauma. प्रोग्राम मौजूद हैं। हम इन्हें जगह फराहम करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस जगह को महफूज बनाएं। We are here trying, we have different programs here. First, we said him, you choose here, you put here your, you make here your safety place. बच्चों से कहेंगे कि जो इनके दिमाग में है इसे यहाँ बनाएं। यहाँ जो चीजें रखी हैं इनका इस्तेमाल करें और इस जगह को भरें। और फिर उनसे कहेंगे कि अपनी कहानी सुनाएं। उन्होंने क्या देखा, उनके दिमाग में क्या है। He explained you anything you put here. He has some things. some visuals or some memories about that. Yes. Explain anything. And I asked what is here disturbing you? He said, This for example. maybe this one disturbing you more. Okay. फिर हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या चीज है। एक एक चीज के बारे में हमें बताएं। इनके दिमाग में क्या है, तफसीलात बताएं। जो कुछ भी इनके जहन में है वो सब बताएं। इससे इनके जहन का बोझ हल्का होगा। Put everything. You see, firstly, there's nothing. What's happening? What's the mean? What's that? Yeah. After ask, what's that? What's that? But he has- explain any his brain explain anything. Everything. May God bless you. Thank you. माशाल्लाह, keep up the good work. जनाब, ये ज़ाहिर एक छोटा सा सेटअप है। यहाँ बच्चों को ट्रॉमा से निकालने की कोशिश की जाती है और बड़ा शानदार काम माशाल्लाह हो रहा है, जिसे हम भी सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? ये जनाब माशाल्लाह हमारे भाई इफ्तिखार भाई अल खिदमत के जनरल सेक्रेटरी हैं पेशावर से माशाल्लाह। और यहाँ जो मैंने भी आपको दिखाया जहाँ पे रेस्क्यू वर्कर्स और तमाम लोग रह रहे हैं, बिजनेसमैन है लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे इसी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बहुत करम। ठीक है, खैरियत से हैं। क्या देखा आपने आप तक माशाल्लाह? एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको अल खिदमत को सलाम है, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने माशाल्लाह रेस्क्यू के दौरान, और हम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया माशाल्लाह। क्या मनाजिर है, किस चीज की जरूरत है, क्या कर सकते हैं जो लोग देख रहे हैं इस वक्त? जब ये जल्जला आया तो बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुके हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई या तो जिंदा निकलेंगे, अभी तो जिंदा निकलने की भी चांसेस खत्म। ये लोग उसी बिल्डिंग्स के आगे पीछे इंतजार कर रहे हैं। हम इनके घरों में गए, यहाँ पे कच्ची आबादी टाइप के इलाके हैं, कल हम गए वहाँ खुराक दिए, कंबल दिए। अल खिदमत फाउंडेशन, खैरात फाउंडेशन ने मिलकर हमने एक इवेंट किए। तो बहरहाल बहुत ज्यादा ऐसी मुश्किलात है कि इस वक्त सर्दी भी है, बहुत ज्यादा मौसम एक चैलेंज है। हमने अल खिदमत फाउंडेशन के सरबराह जनाब अब्दुल शकूर साहब से भी बात की। वो तुर्की में जलजला मुतासिरीन की मदद करने वाले अल खिदमत के रजाकारों को लीड करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। मैं जलजला 6 फरवरी को आया, पहली फ़्लाइट ली, 8 की सुबह को मैं वहाँ पहुँच गया था। और अभी ये वो मनाज़र हैं कि जिसमें ऑपरेशंस जिसे कहते हैं ना सर्च एंड रेस्क्यू का आगाज़ ही हुआ था। गाज़ी अंतेब का इलाका जिसमें अर्थक्वेक आया, ये कोई तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है और 10 बड़े शहर हैं जो इस तबाही के जद में आए। और सच बात यह है कि इसका कोई तसव्वुर मैं यहाँ रह के कर ही नहीं सकता था। यानी 8 मंजिल 10 मंजिल बिल्डिंग है और वो जैसे सैंडविच नहीं बन गया होता, तो बिल्कुल इस कैफियत में, यानी उसके अंदर हर शय इतनी पिचक गई है, बहुत यानी नाकाबिले बयान तस्वुरात हैं उसके। अलबत्ता जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि सोसाइटी मजमूई तौर पर और गवर्नमेंट बहुत एफिशिएंटली भी काम कर रही थी और ऑर्डरली काम हो रहा था। जो हमारे यहाँ पैनिक होता है इस तरह की कोई सूरत नहीं थी। बाज़ इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ आप इमेजिन करें, मसलन एक उनका शहर है नूर दाग, ये जबल नूर का तुर्की तर्जुमा है, तो 35,000 की आबादी है, एक घर भी अब इस वक्त रहने के काबिल नहीं रहा, या डिमॉलिश हो गया या बिल्कुल ऐसी कैफियत में कि उसके साथ ही। तो ये बड़े दर्दनाक मनाजर हैं। अलबत्ता जो ये खुशी की बात है वो ये है कि पूरी कौम
لائنوں میں لگی ہوئی ہے, خون دینے کے لیے چیزیں لے کے پہنچ رہی ہے, پینک نہیں ہے, ہیڈ بون نہیں ہے. تو اس وقت تقریباً 100 سے زیادہ ممالک سے ٹیمیں آئی ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ خود پاکستان نے بہت بر وقت اقدام کیا ہے. ملٹری کے لوگ پہنچے ہیں, 1122 کے ڈاکٹر رضوان بذات خود موجود تھے, وہ پہنچے ہیں. ان کا ایک ادارہ ہے آفاد جو ڈیزاسٹر کو مینیج کرتا ہے, جیسے یہاں انڈیا میں ہے. اس نے بڑی ایفیشینٹلی دنیا بھر سے دیکھا کہاں سے ہمیں ٹرینڈ ورکر مل سکتے ہیں, تو الخدمت سے بھی انہوں نے کہا, اور ہمارے 47 ممبرز ٹیم کو وہ لے کے گئے جو اس وقت بھی وہاں آپریشن میں موجود ہے 3-4 مختلف مقامات پہ. یہ آپریشن بڑے نازک ہوتے ہیں اس لیے کہ بلڈنگ کے اندر سینسرز لگا کر یہ دیکھنا کہ زندگی کی علامات ہیں کہ نہیں, اور پھر اگر ہیں تو آپ کٹنگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی امکانات بچنے کے ہیں آپ اس کو کر سکیں. اور الحمدللہ پاکستانی ٹیموں نے 1122 نے بھی, آرمی نے بھی, ہمارے لوگوں نے بھی کئی سارے لوگوں کو وہاں سے نکالا, اور بہت سارے زخمیوں کے علاوہ ظاہر ہے جو ڈیڈ باڈیز تھیں ان کو بھی کیا, اور یہ آپریشن جاری ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے جو صرف دیکھی جا سکتی ہے, بیان کرنا مشکل ہے. ریسکیو 1122 پاکستان کا وہ قابل فخر ادارہ ہے جو اقوام متحدہ کے سرٹیفائیڈ ادارے کے طور پر ترکی کے زلزلے کے بعد ریسکیو آپریشن کا حصہ تھا, اور الحمدللہ ریسکیو 1122 نے ملبے میں سے کئی افراد کو زندہ نکالا. ڈی جی ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر نے ہمیں ترکی میں اپنے کام اور تجربے کے بارے میں آگاہ کیا. ترکی میں جو ہولناک زلزلہ آیا اس کو جیسے ہی ہم نے اس کے بارے میں سنا تو فوراً پاکستان ریسکیو ٹیم جو کہ اقوام متحدہ سے کی جو ادارہ ہے انسراغ اس سے سرٹیفائیڈ ہے, تو اس نے فوراً اپنے آپ کو موبلائز کیا اور فوراً تیاری کر لی کہ ہمیں اب جانے کی اس وقت ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو ترکی میں بھائی بہن ہیں ان کی ہم جا کے مدد کر سکیں متاثرین کی. فوراً حکومت نے ہمیں جو ہے وہ اجازت دی اور میں نے کہا کہ جی موبلائز ہو جائیں, اور ہم وہاں پہ اگلے دن وہاں پہ پہنچ گئے. اور پہنچ کے جو ہم نے حالات دیکھے وہ آئی تھنک میرے تصور سے بھی ہمارے باہر تھا کہ جب ہم پہنچے اور عدی امن کا جو شہر ہے وہاں پہ ہمیں پہنچے ہیں ہم اگلے دن, تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ ہم نے ہر گلی کے اندر ایک جو تھی بلڈنگ وہ گری ہوئی تھی, اور جو باقی کی بلڈنگیں بچی بھی تھیں ان میں دراڑیں آ چکی تھیں اور وہ رہنے کے قابل نہیں تھی. یعنی پورا شہر ایک انسیڈنٹ کے بعد ویران ہو چکا تھا. اور ایسی صورتحال میں جیسے ہی ہم وہاں پہ ان کا جو مین کوارڈینیشن سینٹر تھا, گورنر کا جو دفتر تھا اس میں, وہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو کوئی ادھر سے آئے کوئی ادھر سے آئے کہ آئیے میرے ساتھ آئے, میرا جو ہے پیارا اندر زندہ ہے, آئیے میرے ساتھ آئے, میرا پیارا وہاں پہ اندر زندہ ہوگا. اور کوئی اب ادھر سے کرے کوئی ادھر سے کہے. تو ہم نے فوراً سرچ کا آپریشن جو ہے وہ شروع کیا, کیونکہ ٹیم جو کہ اسپیسیفک ٹریننگ تھی اور ہمارے پاس لائف لوکیٹر ڈیوائسز بھی تھی, تو فوراً ہم نے جا کے جو ہے دن اور رات اس وقت پھر ہم نے آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا. نہ ہمیں دن پتہ تھا نہ رات پتہ تھی, نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ بجلی ہے یا پانی نہیں ہے, نہ بجلی تھی نہ پانی تھا نہ کچھ اور تھا. لیکن اس وقت ان کی مصیبت کو دیکھتے ہوئے ہم نے سب کچھ اپنا بھول کر تو فوراً ٹیم جو ہے وہ ساری کی ساری ڈیوائیڈ ہوئی اور مختلف جگہوں پہ جا کے ہم نے سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے تقریباً 6 لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے زندہ نکالا. اور اس دوران اب تک ہم 160 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کو ایکسٹریکیٹ بھی کیا, اور یہ سارا کا سارا عمل جو تھا. لیکن 6 لوگ جو زندہ نکلے ان کے تو میں اور ان کی فیملی کے جو تاثرات تھے وہ ہم نہیں بھول سکتے. سو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تو کسی بڑی کارپوریٹ کمپنی کا ویئر ہاؤس بھی شاید ایسا نہیں ہوگا. یہ کیا کیسے کام کرتا ہے یہ ویئر ہاؤس؟ یہ ہمارے جو ویئر ہاؤس ہے اس طرح ہمارے اور 8 اور ہیں. لیکن یہاں پہ یہ کہ ہمارے جو ڈونر فرینڈز ہیں, جس طرح پاکستان سے کرنے بیت السلام ہے, الخدمت ہے, فاتح فاؤنڈیشن ہے, کاوش ہے,
दुबई फाउंडेशन है, इस तरह के जितने भी इदारे हैं, ये हमें उधर से सामान हमें भेजते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे स्टॉक करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू नीड वो अंदर से हमें जो हमारे दूसरे वेयर हाउस हैं, छोटे वेयर हाउस जो सीरिया के अंदर हैं या तुर्की के दूसरे शहरों में जो है, वो हमें बताते हैं कि हमारे पास ये चीज़, इसकी चीज़ की कमी है। ओके। और हमने भी जी यहाँ ज़ाहिर है बड़े मुश्किल हालात में, बड़े सख्त मौसम में वक्त गुजारा है, और कोशिश यही है कि पाकिस्तान की नेक नामी, पाकिस्तान की मोहब्बत जो इन तुर्क लोगों के दिलों में मौजूद है, उसको कायम रखें, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज लेके यहाँ पे, तो उसके लिए हम सारे कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल हम सब के लिए बहुत सीखने की बात है, खुददारी किसे कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, आजमाइशें आती हैं अल्लाह ताला की जानिब से, लेकिन उनसे निमटना कैसे होता है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जिन ममालिक की अपनी इस्तेदाद नहीं है, वो भी यहाँ पे मदद कर रहे हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान भी उनमें से एक है, लेकिन जैसा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द हो तो बाकी जिस्म भी बेचैन रहता है। सो मुझे इत्मीनान है कि पाकिस्तान में हमारे बहनों और भाइयों को भी बेचैनी है कि हम तुर्क बहन भाइयों और शामी बहन भाइयों की मदद करें। अपने तौर पर हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। ये शाम की सरहद पर एक छोटा सा गांव है, चंद दर्जन मकानात हैं यहाँ, या चंद 100 रिहायशी अफराद होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि तमाम मकानात यहाँ जमीन बोस हो गए, पूरा गांव एक तरह से जमीन बोस हो चुका है, मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। लेकिन अगर हम इस तरफ दिखाएं आपको तो ये यहाँ भी ताहद्दे निगाह जो घर है, जो छोटे छोटे घर थे ज़ाहिर है इन लोगों के, ये यहाँ से मादूम हो चुके हैं। लेकिन जो परेशान कुन बात है वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ के गांव का एक छोटा सा कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान में हम अंदाजा कर सकते हैं इस गांव में चंद 100 अफराद रहते होंगे। लेकिन यहाँ अगर हम देखें कि बहुत सारी कब्रें जो है वो ज़ाहिर है पुरानी कब्रें हैं, और ये बहुत सारी कब्रें जो है ये नई कब्रें हैं। मेरे दाएं जानिब हम पुरानी कब्रें देख सकते हैं, ज़ाहिर है ये गांव से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो अफराद रहलत फरमाते हैं। और ये तमाम कब्रें नई कब्रें, जिसमें से एक कब्र हमें इज्तिमाई कब्र भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बदकिस्मती से बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं कि लोगों की कब्रों पर उनके नाम नहीं बल्कि कब्रों के नंबर लिखे गए हैं, और बहुत सारी इज्तिमाई कब्रें यहाँ बनाना पड़ी हैं। तो इस छोटे से गांव में ज़ाहिर है बहुत कम लोग इमदाद लेकर पहुंच पाए। हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पे भी लोगों में इमदाद तकसीम करें, यहाँ पे भी इमदादी सामान लेके हम पहुँचें जो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों में हम तकसीम करेंगे। तुर्की के ज़लज़ले के नतीजे में बहुत सारी तारीखी इमारत मुनहदम हुई हैं, जिनमें गाज़ियान्तब का 2000 साल पुराना किला भी शामिल है, और वो किला रोमन अम्पायर यानी सल्तनत रोम और बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़ेर इस्तेमाल रहा। लेकिन अब वो 2000 साल तक हमलों को बर्दाश्त करने के बाद, मौसम की शिद्दतों को बर्दाश्त करने के बाद, ज़माने के हादसों को बर्दाश्त करने के बाद वो खड़ा था, लेकिन इस ज़लज़ले ने उसे गिरा दिया। मेरे अक़ब में आप यहाँ की एक मस्जिद भी देख सकते हैं, और ये तर्ज तामीर यहाँ की मसाजिद का, बहुत सारी मसाजिद भी इस ज़लज़ले के नतीजे में शहीद हुई। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ घर, लोगों के कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होकर रह गए। लेकिन मेरे लिए ज़ाती तौर पर यहाँ आना एक तरह से ये सीखने का बायस था कि रियासत किस तरह से माँ जैसा किरदार अदा करती है। वो किरदार मैंने यहाँ पे तुर्किया की हुकूमत को, तुर्किया की रियासत को अदा करते हुए देखा कि किस तरह से लोगों की डिग्निटी को, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर उनकी मदद को यकीनी बनाया जाए। इंसानी रिलीफ के काम में कोऑर्डिनेशन का सबसे बेहतरीन नमूना मैंने यहाँ पे इस ज़लज़ले के बाद देखा कि किस तरह से दुनिया भर से आए हुए वॉलंटियर वर्कर्स, दुनिया भर से आए हुए रेस्क्यू वर्कर्स, दुनिया भर से आए हुए रिलीफ वर्कर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ की जो मकामी एनजीओज हैं वो INGOs यानी इंटरनेशनल NGOs के साथ किस तरह से मिलके इस काम को सरअंजाम दे रही हैं। खास तौर पर जो सहाफ़ी दुनिया भर से आ रहे हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, कहाँ इंतजाम है रिहाइश का, कहाँ खाने की कोई जगह खुली है, कहाँ से खुराक का